नमस्कार चौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आ, आप लोग कैसे हो सब? होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज हम पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो मुझे पहले आज लेकर आनी थी भारत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है उसके रिलेटेड हिस्ट्री। और हम एस्थेटिक्स जो वर्ड है उसके यूज़ कैसे हैं, इसको हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों ये रशा थ्योरी कहाँ से आए, क्यों आए, अलग क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है और मैंने इंट्रोड्यूस कर भी दी है स्टडी को। तो मैं आज डेफिनेटली हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में ही बात करूँगी। कुछ आज डायरेक्ट पढ़ाई तो नहीं करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और यस्टरडे को होली के जो उत्सव थे, परसों को ही पूर्णिमा का जो नियम है वो समय जो लग्न होता है वो शुरू हो गए थे। फिर यस्टरडे को घर की पूजा थे सभी लोगों के, मतलब इंडियन के जो रिचुअल्स हैं। फिर आज होली के रंगों के उत्सव थे हैं। तो दोनों दिन दोनों दिन ही कभी कई स्टेट्स पे 2 दिन ही सेलिब्रेट की जाती है। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में और एक दिन पूजा के लिए रखते हैं, घर के पूजा के लिए। श्री कृष्ण राधा जी घर के सभी जो गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं उनको हम वर्शिप करते हैं। और फिर आज जो है वो इंसान जो हम लोग हैं एक दूसरे को रंग लगाते होली खेलते हैं। तो मैंने यस्टरडे को होली के शुभकामनाएं आप लोगों को दे सकती थी, लेकिन क्यों नहीं दे पाई आप लोगों को पता है। तो मैं ये बातें पहले हिंदी में कर लेती हूँ, फिर बंगाली में करके ऑफ करती हूँ। आज एक मतलब मेरी मन में जो शेयर करने की फीलिंग्स थे आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। आप लोग भी अगर सुनेंगे आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे ही लगेंगे। और पढ़ाई तो हम कर रहे हैं और ज़्यादा दुगना तरीके से पढ़ेंगे। और प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, এসপি লিটারেচারের সাথে জুড়ে থাকুন। আজকে অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা, মনের কথা বলবো যেগুলো পড়াশোনার সঙ্গে রিলেটেড, আমাদের জীবনের সঙ্গে রিলেটেড। হয়তো ডিরেক্টলি বইয়ের পড়া পড়বো না, কিন্তু কয়েকটা কথা বলবো। তো আমি যেটা হিন্দিতে শুরু করেছি সেটা বলে নিই, তারপর আমি বাংলায় বলে ভিডিওটা অফ করছি। तो मुझे आप लोगों के साथ ये बात करने मेरे मन में विचार है और आइडियाज़ भी हैं। हो सकते हैं कि मैं इन फ्यूचर में हिंदी एंड बंगाली लैंग्वेज के अलग अलग वीडियो लेकर आऊँ, एक साथ ना बोलूँ हिंदी और बंगाली को। ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं अभी कॉन्फर्म कुछ नहीं कह सकती। पहले तो मैं यस्टरडे को जब मेरे पीरियड्स हुए थे इसीलिए मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा थे। और आज भी है, मैं तो मतलब जब मैं घर पे रहती हूँ इस टाइम पे मैं अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ना हो, मतलब जहाँ पे जाना ही होता है, लाइक कोई इंटरव्यू, कोई पढ़ाई से रिलेटेड फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट, कोई मतलब कुछ अर्जेंट अगर नहीं होता है तो मैं घर से बाहर जाती ही नहीं हूँ। अगर मैं बाहर भी रहती हूँ रेंट पे, मेस पे, मतलब पीजी पेइंग गेस्ट पे भी रहती हूँ, अगर उस दिन भी अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंट क्लास ना रहे, इंपॉर्टेंट कोई काम ना रहे, अगर मैं उसको टल सकती हूँ तो उसको टल देती हूँ और नेक्स्ट टाइम कर लेती हूँ अगले दिन, दूसरे दिन। लेकिन वो 2 दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। यस्टरडे को ये हुई और मैं 2 दिन से लेटी हूँ। थोड़ी बहुत घर के जो काम होते हैं वो कर रही हूँ। कभी कभी हालत ऐसे भी होते हैं कि घर पे हम कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि कुछ नियम है, कुछ रिचुअल्स है, कुछ पूजा पाठ है, कुछ घर के लोग बीमार है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तब तो ये दर्द भी लेकर मतलब तब गॉड भी समझते हैं, ईश्वर भी समझते हैं, उस तरीके से शक्ति भी देते हैं हम लोगों को वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन यस्टरडे को और आज भी मैं सारे दिन मतलब खाना खाई, नहा धो के जितना हो सके मैंने रेस्ट ली, बेड रेस्ट कह सकते हो। और थोड़ी उठ के खाई पी, वॉशरूम गई और थोड़ी बहुत मतलब आज मैं करके कोई भी काम नहीं की, जो सच है, मैं झूठ नहीं कहूँगी। यस्टरडे को थोड़ी बहुत की थी जो कि
हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो मुझे होली, पहले तो होली आज रात 12 बजने के बाद होली के जो शुभ लगन थे इस समय तो वो ख़त्म हो रहे हैं। मैं फिर भी कहूँगी कि मेरी पर्सनल रीजंस वजह से मैंने आप लोगों को विश नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। आप सभी लोगों की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे लगती है एक ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते अगर मेरी लाइफ में अपने एल्डर ब्रदर को खोने के बाद जो रिचुअल्स है, जो नियम है, एक साल हम कोई भी फेस्टिवल्स, कोई भी ओकेजन्स, कोई भी रिचुअल्स में पार्ट और हिस्सा नहीं ले सकते। ये नियम है, लेकिन मेरे दिल भी बहुत दुखी है। दिल भी मुझे नहीं कहते हैं। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कभी दिल अगर कर जाए, मन कर जाए तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन मेरे दिल भी मन से शाय नहीं देते हैं कि मैं ये करूं, ये पार्टिसिपेट करूं। लेकिन हाँ, एक इंसान होने के नाते अगर तुम खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो, खुद एंजॉय नहीं कर रही हो, इसका मतलब तो ये नहीं आपके आपके अगल बगल में जितने सारे आपके रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं और दूसरे लोग हैं, उन लोगों को आप विश ना करो। अगर जिसने मैंने मुझे डायरेक्ट विश की, मैंने उसको विश कर दी, लेकिन मैं खुद से इस टाइम मैंने खुद से जाकर किसी को पर्सनली विश नहीं की दिस साल, दिस ईयर। और मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि लेट है, लेकिन फिर भी कहूँगी कि आप सभी लोगों को होली की रंगों की बहुत शुभकामनाएं। राधा कृष्ण जी की जो होली की जो उत्सव है, जो एकदम विश्व विख्यात है, फेमस, जो होते आ रहे हैं, सालों साल चल रहे हैं, ये धारा टिकी रहे, ये अमल रहे, और ये जैसे हो रहे हैं जुगों से, मतलब धाराओं से धारा जुगों के ऊपर जो चल रहे हैं, ये से चले और हम इंसान लोग इस रंग से रंग जाए। भाई बहन का प्यार हो, दोस्तों का प्यार हो, फैमिली का प्यार हो, पेरेंट्स का प्यार हो, जितने भी प्यार हैं, कपल्स का प्यार हो, हस्बैंड वाइफ्स का प्यार हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स का, जो इतने भी टाइप के रिश्ते नाते हैं, उन सभी लोगों को मेरे दिल से शुक्रिया, रिस्पेक्ट, उन लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे रहे, खुशी में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दूसरों को खुशियाँ बांटते रहे। और मुझे और कुछ कहनी है कि मुझे ये हिंदी बंगाली लैंग्वेज के बारे में कुछ है, और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के नोटिस कब तक आएंगे मुझे नहीं पता। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी कुछ दिन बाद। उसके साथ मुझे इंडियन लिटरेचर मैंने स्टार्ट की, इसको पकड़ के मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कवर करवानी है, और ब्रिटिश लिटरेचर को भी, और थ्योरी क्रिटिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम टू द पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कि जितने दिन रहेंगे उसके बेसिस पे भी हमें पढ़नी होगी। और पेपर 1 के बारे में भी, जो एकदम टू द पॉइंट टॉपिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसी को पढ़ेंगे। और यही कहनी थी। और भी मेरे रिज़ल्ट के बाद मुझे एक वीडियो बनानी थी कि आफ्टर रिज़ल्ट के मेरे रिएक्शन क्या है, मतलब हाउ आई फील आफ्टर गेटिंग माय रिज़ल्ट, आफ्टर क्वालिफाइंग दिस यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो कैसा फील हो रहा है, मेरी पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करनी, तो मैं अलग से बना कर लाऊंगी। आज मैं मुझे लग रही है कि दिल कह रहा है कि मैंने थोड़ी देर पहले भारत मुनि के नाट्यशास्त्र इसको प्रिपेयर कर रही थी 1 घंटे से, उसी को टॉपिक को लेकर आनी थी। फिर पहले भी सोची थी कि आज मैं लाइव में आ जाती हूँ, फिर मुझे लगा कि लाइव में नहीं है तो ऐसे फेस दिखाकर एक वीडियो बना दूँ। तो मेरे दिल ने कहा कि मैं सामने आ जाती हूँ, दिल खोल कर बात कर लेती हूँ। मुझे भी अच्छी लगेंगे, 2 दिन से मैं बिस्तर पर लेटी हूँ, और मतलब पीरियड की वजह से, दर्द की वजह से लेटी हूँ, और मन भी थोड़ा भारी है। मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँ जिन सारी चीज़ों से मुझे खुशियाँ मिले, लेकिन मैं तो ठीक से उठ ही नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी चलनी तो होंगी, उठनी तो पड़ेंगी। और मुझे ये लगा कि मैं अपनी बातें शेयर करूँ आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे, मुझे भी, दिल भी मेरी भी फ्री हो जाएंगे, इसीलिए तो यही बात करनी थी। यही मैं बंगाली में कह के ऑफ करती हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं एक सक्सेस होने के बाद क्या फीलिंग्स थी ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, स्पेशली मेरे लिए नहीं। मैं कितनी खुश हूँ, मेरी क्या फीलिंग्स है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के आने वाले फ्यूचर के लिए भी, जो इस भी लिटरेचर को फॉलो करते हैं, इन फ्यूचर भी करेंगे, है ना। तो फिर ये बंगाली में कह के ऑफ करती हूँ। तो आज के तो যেরকমটা আমি বললাম, তার আগে প্লিজ যাদের সাথে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছি এসবি লিটারেচার কোড জুড়ে। যেরকমটা আমি বললাম যে কী পরিস্থিতি ছিল গতকাল, তো আমি গতকালকে থাকার জন্য আমি সবাইকে
অভিনন্দন বা শুভেচ্ছা জানাতে পারিনি। কারণ হচ্ছে যে গত পরশুদিন পূর্ণিমা লেগেছে, দোল পূর্ণিমা। তারপর হচ্ছে গতকাল আজকে কোনো জায়গায় 2 দিনই রং খেলা হয়েছে। কোথাও আজকে হচ্ছে মানে আমরা জানি প্রথম দিন ঘর পুজো হয়। রাধাকৃষ্ণ সমস্ত দেবদেবীদের আমরা পুজো করি, নিয়ম করে রং লাগাই। তারপরের দিন আমরা নিজেদের মানে পরিবারের সঙ্গে আপনজনেদের সঙ্গে রং খেলা করি। তো আমি গতকাল উইশ করতে পারিনি। তো আমার নিজের থেকে আমি নিজে ভাবছিলাম, মনে করছিলাম যে আমার দাদা চলে গিয়েছে, তার জন্য মন ভারাক্রান্ত এবং আমরা কোনো রকম নিয়মে অংশগ্রহণ করতে পারবো না। এটা যেমন ঠিক তেমনি এটাও ঠিক যে আমি একা পারবো না বা আমার পরিবার পারবে না বলবে বাকি আমরা মানে আমাদের কর্তব্য যে নিজে অংশগ্রহণ করতে পারি না পারি সেটা অপরকে উৎসাহ দেওয়া, তাই না? তো একটা উইশ করা বা শুভেচ্ছা জানানো আমার উচিত ছিল গতকাল, কিন্তু আমি পারিনি বিশেষ কারণে, সেটা আমি ভুলেইছি কারণটা। তো সরি বা দুঃখিত তার জন্য। কিন্তু আমি হয়তো মানে তিথিটা পার হয়ে যাচ্ছে, তারপরেও বলবো এই রঙের উৎসব প্রত্যেকের জীবনে খুব ভালো, শুভ, আনন্দ, শুভ সুযোগ, শুভ যোগাযোগ, শুভ কাজ, শুভ কর্ম সব কিছু যেন ভালো হয়। এই রঙের উৎসব যেন বাবা মায়ের, পরিবারের ভালোবাসা, আত্মীয়স্বজন, ভালোবাসার মানুষদের ভালোবাসা সবার জীবনেই যেন রঙের ভরপুর হয়ে যায়, পরিপূর্ণ হয়ে যায় সমস্ত মানুষদের ইচ্ছা, মনের ইচ্ছা, স্বপ্ন, যারা যেটা করতে চায় সব যেন পূরণ হয়। এটাই আমার তরফ থেকে প্রার্থনা রইল, ছিল, আছে, থাকবে। আর তার সাথে হচ্ছে আমি হিন্দি এবং বাংলা ভাষা দুটো নিয়ে ভবিষ্যতে আলাদা ভিডিও নিয়ে আসবো, আলাদা হিন্দি আলাদা এই চ্যানেলেই। নাকি আমার একটু ভাবনা চলছে মাথায় নিজে। তারপরে ইউজিসি নেট এক্সাম কবে হতে পারে সেটার উপরেও কিছুদিন পর একটা ভিডিও আনবো, যে কবে নাগাদ আসতে পারে ফর্ম ফিলিংয়ের ডেট। এবং তারপর আমরা ইন্ডিয়ান লিটারেচার শুরু করেছি, সেটার ইম্পর্টেন্ট টপিক ধরে পড়া। তারপর ব্রিটিশ লিটারেচার, লিটারি থিওরি, ক্রিটিসিজম, রিসার্চ মেথোডোলজি, পেপার 1-এর ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং পরীক্ষায় কদিন সময় পাবো সব কিছুর উপর ভিত্তি করে আমরা টু দ্য পয়েন্ট পরীক্ষার প্রস্তুতি নেব এবং আমরা এগিয়ে যাব। 3 মাস হাতে পাবো না, 2 মাস পাবো না, 4 মাস পাবো জানি না কেউই, কিন্তু সেভাবে আমরা প্রস্তুতি নেব ইউজিসি নেটের জন্য আপকামিং জুন 2025। তারপর আছে সেট এক্সাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট এক্সাম আছে, আদার্স স্টেট লেভেল এক্সাম আছে, আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে ইংলিশ লিটারেচারের, এবং গেট এক্সাম আছে 2026-এ। সব কিছুরই প্রিপারেশন আমরা নিতে থাকবো, সেইভাবে আমরা এগিয়ে যাব, একসাথে পড়বো। এবং আমি পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর আমার কি ফিলিংস বা অনুভূতি, আমার কি মানে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটার জন্য নয় যে আমার প্রচারের জন্য, সেটা নয়, বা আমার কি ফিল হচ্ছে সেটা বলা ইম্পর্টেন্ট নয়। ইম্পর্টেন্ট হলো এটা তোমরা বা আপনারা বা ইন ফিউচার যারা আসতে চলেছে এসপি লিটারেচারের সঙ্গে জুড়তে চলেছে বা আদার্স চ্যানেলের সঙ্গে জুড়তে চলেছে, তারা যে এই এক্সামের প্রিপারেশন নেবে, তারা প্রথম অ্যাটেম্পটেই পাস করে যাবে, খুব ভালো কথা। সবার এক ক্যাপাবিলিটি এক নয়, বারবার বলি। তো কার ক্ষেত্রে কী হবে, তো কিছু ভিডিও আমি বানিয়ে রাখবো যেটা ইন ফিউচার সবার জন্য হেল্প হবে, বা তাদের জন্যই আমি বানাবো একটা সাকসেস স্টোরি রিলেটেড ভিডিও নিজের। তার সঙ্গে হচ্ছে বাংলা ভাষা, হিন্দি ভাষা নিয়েও একটা ভাবনা আছে, এবং ইউজিসি নেট এক্সাম কবে হবে, তারপর গেট এক্সাম, নেট সেট এক্সাম, বিভিন্ন এক্সাম, মানে নেট সেট গেট স্পেশালি এই তিনটেতেই আমরা ফোকাস করি ইন ফিউচার কী হবে না হবে সব কিছু নিয়ে। আবার আমি দুঃখিত যে এইরকম হঠাৎ পরিস্থিতি, আমি নিউ ইয়ার রেজলিউশন নিয়েছিলাম টেলিগ্রাম চ্যানেল ওপেন করব, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল গ্রুপ একটা ওপেন করব, হয়নি। এবং আরও কিছু টেকনিক্যাল জিনিস আমার শেখার ছিল, হয়নি, কিন্তু আমি আস্তে আস্তে চেষ্টা করব। এবং আবার আরও ব্যক্তিগত পড়াশুনোর ব্যাপার আছে, ক্যারিয়ার আছে, পার্সোনাল লাইফ আছে, সব কিছুই আছে। তার সঙ্গে এসপি লিটারেচার মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট আমার লাইফের বা জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকবে চিরকাল, যদি আমি বেঁচে থাকি, সুস্থ থাকি, এবং আমরা কাজ করতে থাকবো। আর হচ্ছে আরও অনেক কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমরা অবশ্যই আলোচনা করবো। তো আমার মনে হলো আজকে আমি নাট্যশাস্ত্র, ভারতমণি নাট্যশাস্ত্র নিয়ে 1 ঘন্টা ধরে পড়াশোনা করছিলাম ইউটিউব থেকে বা গুগল থেকে, বা ঘেটে লিখছিলাম, নোট করছিলাম। তারপরে আমার হঠাৎ করে ছাড়ার আগে মনে হলো যে আমি নিজের মতো করে মানে মন থেকে কিছু কথা আসছে সেটা বলে দিই, আমারও মনটা ভালো লাগবে। গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত আমি শুয়ে আছি, স্নান, খাওয়া, ওয়াশরুম যাওয়া ঠিক আছে, গতকাল যাওয়া টুকিটাকি কাজ করেছি, আজকে আমি কিচ্ছু করিনি বিছানা থেকে, মানে যেটা সত্যি কথা, বাড়ির কোনো কাজ করিনি, প্রচণ্ড ব্যাক পেইন হচ্ছে। কখনো এরকম পরিস্থিতি তো বাড়িতে অনেক রেসপন্সিবিলিটি থাকে, পুজো পাঠ বা আদার্স ফ্যামিলি মেম্বারদের অসুস্থতা সব কিছু মেনটেন করতে হয়, তখন সেটা সয়ে যায়, বা বাইরে কোথাও ইম্পর্টেন্ট কাজ, মানে আমি
আমি চেষ্টা করি যে খুব এমার্জেন্সি ফর্ম ফিলিংয়ের লাস্ট ডেট বা একটা কোনো ইন্টারভিউ বা কোনো বিশেষ প্রয়োজন বা ইম্পর্টেন্ট ক্লাস না থাকলে আমি রেন্ট হাউস বা ভাড়া বাড়ি বা পিজি পেইং গেস্টে থাকা হোক বা বাড়িতে থাকা হোক, আমি এই দুদিন মানে পিরিয়ডস হওয়ার প্রথম দুদিন বাইরে না যাওয়ারই চেষ্টা করি। যদি না গেলে কাজটা চলে যায় আমি যাই না, কিন্তু যদি দেখি যে না যেতেই হবে সেক্ষেত্রেই যাই। যেমন আমার গতকালকে আমার সাইবার ক্যাফে যাওয়ার কথা ছিল, একটা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন রিলেটেড ইম্পর্টেন্ট কাজের ব্যাপারে দরকার ছিল, যাওয়ার দরকার ছিল, তো আমি যাইনি কারণ এই যে, কিন্তু ওটা লাস্ট ডেট আরও আছে তার জন্য আমি ওটাকে পিছিয়ে দিয়েছি যে আমি পরে যাচ্ছি। কিন্তু এই দুদিন মানে শেষ অসুবিধা থাকলে আমি আমি ওয়েটই করি 2-3 দিন বাইরে যাওয়া। কিন্তু যদি খুব এমার্জেন্সি হয় তখন যেতেই হয়, বাড়িতেও এমার্জেন্সি থাকলে কাজ করতেই হয়, কিন্তু ভগবানের তখন সেরকম শক্তি বা ক্ষমতাটাও দিয়ে দেয় সহ্য করার, তাই না? ঠিক আছে, নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আর এটা বলে আমারও মন হালকা হলো, আশা করি তোমাদের বা আপনাদের শোনার পরেও ভালো লাগবে। কারণ সবসময় আমরা পড়াশুনো বইয়ের থেকে পড়াশুনোই করবো তা নয়, নিজের জীবনেও কিছু বলে যদি আমাদের ভালো লাগে এটাও পড়াশোনার একটা পার্ট, তাই না? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, স্টে কানেক্টেড টু এসপি লিটারেচার, প্লিজ টু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিজে ভালো থাকুন, অপরকে ভালো রাখুন, আর অবশ্যই একসাথে আমরা পড়তে থাকি, এগিয়ে যেতে থাকি। গুড নাইট, শুভরাত্রি, টেক কেয়ার, ধন্যবাদ, শুভরাত্রি, থ্যাংক ইউ অল, লাভ ইউ অল, গড ব্লেস ইউ অল, টেক কেয়ার, লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।